Aslama Ayman. أنا بلال CEO de X.0. C'est une expérience dans l'industrie où maintenant j'ai le Fikra. X.0 offre une solution technologique de l'industrie manuelle. Notre solution en cours de développement qui permet de sauvegarder le savoir-faire, dématérialiser l'opérateur du papier et suivre l'activité en temps réel. هذا يعطي l'industrie un tableau d'indicateurs fiable et en temps réel dynamique, et ils communiquent des informations pertinentes les clients. Ils prennent les bonnes décisions et les calmes. Merci. عسلامة أيمن. أنا غيث من فاتو تيكت. في فاتو تيكت سلوغان بتاعنا سهل برشا. ديموكراتايز تيكتينغ. في استاد ولا في ايفينمون ولا في الترونسبور وين فما لي بيي وين نحن. كيفاش ديموكراتايز تيكتينغ؟ اون بلاتفورم سيلف سيرف ان تو اند ينجم اي واحد يدخل دون كيلك مينوت يصنع لي بي نتاعو ويبيعهم اون ليني. ناخذوا ان بورسونتاج سور شاك بي فوندو ولي زيفينمون غراتوي او كاريتاتيف بلاش. وهذه هي الكارت فيزيت نتاعي. وين وصلتوا توا البلاتفورم نتاعك؟ On a 8 événements et 700 utilisateurs, ils sont téléchargements sur le groupe. Merci. عسلامة مدام أمال شحال. أنا حسام معيزة من Galactech Studio. Donc في Galactech Studio قاعدين نخدموا على des solutions de réalité virtuelle. Essentiellement توا قاعدين نخدموا على récréation des sites archéologiques en réalité virtuelle. الهدف نتاعنا نوريو تونس sur des différentes époques et des civilisations à travers cette technologie. الناس اللي نحن نتوجهوا لهم هما toute personne intéressée par la Tunisie, que ce soit et son histoire, que ce soit tunisien ou étranger, ainsi que les professionnels, les archéologues et les doctorants. Le business model نتاعنا باش يكون basé على microtransactions. Voici ma carte visite et merci. Merci. Assalamu alaikum. مرحبا. Ana Mohamed Babidi, je suis le senior VR developer de Iris Technology et je suis aussi membre de la direction. En fait, Iris Technology est un studio de réalité virtuelle basé à Tunis. On crée des solutions de réalité virtuelle dédiées surtout pour l'éducation et la santé. Nous sommes dans un marché global de 15 milliards de dollars d'ici 2020. Nous avons déjà fait un chiffre d'affaires de 300 000 dollars en 2017 et nous estimons... Voilà ma carte. عسلامة سي خالد. مرحبا. معك أشرف عمار سي او ليبركس. دونك ليبركس هي ابليكاسيون بلاتفورم كلاود اللي تخليك انت كاي مواطن تونسي ولا اي عبد موجود في الدنيا هذه ما عادش يمشي ويستنى في الصف، تولي تاخذ بلاصتك في الصف من انت في دارك وتستنى وين ما تحب، وتزيد ليبركس تعطيك التون داتونت استيمي اللي تخليك انت ما عادش تمشي تقعد تستنى، لازم تقعد في السال داتونت. دونك ليبركس اليوم كما تساعدك انت كما مواطن، كما تساعد لي فورنيسور دي سيرفيس، اليوم تعطيهم لي داتا وتعطيهم لا جاستيون تاع الفلو نتاع لي كليون نتاعهم كي يدخلوا جاستيون. دونك فوالا. Assalamu alaikum. مرحبا. اسمي مروان أمزين, ingénieur de formation, CEO et cofondateur de Naviacom. Donc, chez Naviacom, on fournit une solution innovante et intégrale de suivi et gestion de flotte de véhicules, gros engins et d'actifs, et tout bien mobile ou stationnaire. Donc, notre objectif est de permettre aux entreprises de maîtriser leur flotte, mais aussi optimiser leurs coûts opérationnels. On a commencé en Tunisie, là on est devenu rentable, et je peux dire fièrement qu'on est aujourd'hui présent au Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Burkina et au Mauritanie. Voici ma carte de visite. مرحبا. مرحبا أيمن. مرحبا بك. مرحبا بأمال جعايت notre invité وخالد عزايز. دونك عندنا 6 كانديدا، عندنا بلال وعندنا ليث وعندنا حسام وعندنا محمد وعندنا أشرف وعندنا مروان، لازمنا نختاروا 3 على 6. X.0 honnêtement ما فهمتوش شنو يحب ما فهمتش البرودوي. أنا très clairement j'ai rien compris. J'ai pas fait les homework mais j'ai juste pas compris ce qu'il a dit. وخالد La démarche je لا أنا je l'ai compris. أنت industriel. Voilà, exactement. هو tel qu'il a présenté, j'ai compris qu'il présente une solution destinée aux industriels. Qui va dématérialiser les fiches. Donc, sur la présentation, c'est quelque chose qui me séduit, qui me plaît. الحقيقة أنا si vous permettez ما فهمت حتى شيء ملي جبد عليه. Votre ticket, il veut démocratiser l'organisation d'événements. أنت هذايا retenu ولا مازلت خامم؟ مازلت خامم هذايا. أمال. أنا sincèrement, j'ai trouvé de point de vue de présentation assez détendu, assez clair. Il est très à l'aise. Il a mis en situation, il a chiffré, il a même parlé pour les associations à dimension caritative gratuitement. Donc pour moi, c'est oui.
Du même avis que ML, sa présentation était bonne. Donc, il a retenu. Il avait apparemment 3 étoiles. Donc, Houssem. Galactic Studio. Galactic Studio, oui. Je suis pas trop convaincu. ML. On en a besoin. Après le business model, je n'ai pas suffisamment d'éléments, mais le besoin est là. Si je comprends bien, ML le retiendrait. Ou Enti, Madabik Zit Tasmao. Oui. Moi, je le retiens aussi. Bad Anna Mohamed Barbidi, Zeda Kif Kif, Iris Technologie. Sauf que il veut appliquer la réalité virtuelle, la santé ou l'éducation. Donc, il a femme tu parles qui fait. Techniquement, c'est un besoin. C'est un besoin موجود حتى في mais c'est en cours de c'est en phase de recherche حتى à l'international. Le bonhomme il a fait 300 000 $. Et il existe depuis 2017 hein. هذا le seul truc qui m'intrigue. خايف لا يكون خايف لا نعملوا الغلطه انه نعيطوا له pour les 300 cas اللي عملهم ويطلع عملهم بالسيرفيس معناتها يطلع يديفلوبي في لي سيت ويب ولا يطلع une CS2I فهمت قدم une deuxième activité معناتها l'activité principale نتاعو justement انا je l'ai retenu في الليست نتاعي ريان كو كيما قال خالد pour les 300 $. اللي عملهم عندنا اشرف عمار ليبريكس Solution cloud, je sais pas, est-ce que c'est toujours d'actualité ou là? Quand stade m'ta fikra, ça m'intéresse pas. Non, je pense pas que quand c'est déployé, c'est réellement qui existe apparemment. لا معناتها نحكي تنجم تكون elle existe mais elle développe encore son produit. Elle développe son produit. ما تنعنيش حتى le pitch نتاعو n'était pas fameux honnêtement. Du même avis. Franchement du même avis. باهي نشوفوا مروان ومزين. Donc Naviacom. Naviacom, c'est un acteur majeur dans le domaine de la télématique ou le fleet management. D'ailleurs, il est très avancé en termes de business. يلزمنا نعاودوا نعيطوا له بالنسبه لي انا دونك ماذا بيا نشوف بخلاف الفليت مانجمنت شنو يعمل معناتها باهي توا وحله باسكو اون ا غاردي كارت دونك اون با ديسيدي يظهر لي نافياكوم اون اي توس داكور لاتسو باهي وكيف تاع السيت اركيولوجي وغالاكتيك دونك هذوما زوز دونك قعد لنا توا يلزمنا نختاروا بين ايريس تكنولوجي وبين فاتو تيكت Le vote. Je voterai Vato Ticket. Moi aussi. Je vais te suivre. Merci. Donc, naïto les candidats. حسام مش عندك ما تضيف؟ الريكرياسيون دي سيت اركيولوجيك اللي حابين نخدموا عليها راهي اسونسيلمون مش كان في تونس كهو، حابين نعملوا تونس كوم ان بوين دو ديبار، حابين نصنعوا ان ميجا بروجي اللي هو نسميوه انشنت وورد اللي هو باش يكونوا فيه بليزيور سيت اركيولوجيك من العالم الكل. انتم اليوم شنو عملتوا؟ بور لو مومون غالاكتيك توا ديجا الانطلاقه الفعليه نتاعها سافي ان اون. خدمنا فيها توا essentiellement sur le domaine de jeux vidéo اللي يستعملوا la réalité virtuelle et la réalité augmentée. On est en contact même avec des publishers في العالم الكل. On a été invité DGC Dubai Game Conference اللي باش نمشيو فيها باش نبيتشيو الجو نتاعنا قدام كونامي قدام فيسبوك قدام جوجل بلاي الشركات الكبار في العالم اللي يعملوا بابليشينغ دي جو فيديو. كيف زاد باش نمشيو نبيتشيو اون بارتي من البروجي نتاعنا تاع لي سيت اركيولوجيك قدام حكومه دبي. كي باش تمشي تحكي مع حكومه دبي باش يطلبوا عليك لي ريفيرونس نتاعك شنو عملت؟ الكوليزي نتاع الجم. D'accord. Et c'est un projet réalisé oui. Réalisé. Est-ce oui. qu'il est monétisé ou pas? هو il n'est pas monétisé على خاطر حبينا نعملوا toute une stratégie اللي قعدنا نخدموا عليها pour une bonne période de temps. توا la stratégie est mûre. حبينا نعملوا un mix entre les applications mobiles كيفاش monétisation بتاعهم وكيف الخبرة نتاعنا في les jeux vidéo. Donc on a fait استعملنا الميكرو ترانزاكسيون comme étant un modèle économique اللي هو خفيف برشا على لي زوتيليزاتور خاطر ماهوش يدفعوا براتيكمون حتى فلوس $0.99 لبرا وهنا في تونس باش يدفعوا 500 فرنك ولا دينار باش يشريو دي كريدي. الابليكاسيون على ستور تكون بلاش اما لاكسي يكون بالكريديتس. اش معناها؟ معناها $1 يشري لك 500 كريدي. 500 كريدي هذوك منين نشريهم؟ بالنسبه لليزيترونجي يشريوهم بالكريديت كارد الطبيعيه ميرشنت سنتر. بالنسبه لتونس اون ا كونستروي ان سيستيم لتونس بالذات يا اما بالاو دينار
يا اما بالموبي كاش. هذوما الزوز تشري من السيت ويب والا من لابليكاسيون الميم دي كريدي بالتونسي وتدخل ان برومو كود كوم سي شريت كارت نتاع تليفون معناها. وفما اون بيريود ديسي اللي هي فيها دي كريدي gratuits. Juste حبيت نسألك l'expérience اللي عملتوها في les jeux vidéo ils sont toujours sur le même thème. Quand j'ai commencé la start-up, j'ai l'arrière-plan puisque mon père est déjà un historien. Donc, هذا الدومين اللي أنا حبيت نخدم فيه كل شيء. Donc, je l'ai utilisé même في les personnages نتاع les jeux vidéo نتاعنا سميناهم sur les personnages معناها اللي هما قدم. Donc, tu as construit هذاك هو avec ces d'accord, c'est clair. Est-ce qu'il a vraiment travaillé à part le Colisée El Jam وحاجة أخرين خاطر وقع sur la Tunisie donc خدم un seul sur la Tunisie اللي موجود واللي utilisable même توا في اللحظة هذه نجم نوريهولك اللي هو نتاع Colisée El Jam. Les autres projets sont construits. اما شنو اللي هما ما ترندروش على معناها sur application mobile معناها peut-être dans 2 semaines 3 semaines on peut ajouter 3 4 5 modèles. Bon, معناتها c'est beaucoup moins un outil pour l'image et la destination Tunisie pour le tourisme que pour monétiser l'accès. Un de vos clients aurait pu être le ministère du tourisme ou l'ONTT ou des gens qui œuvrent sur le tourisme pour communiquer. Je dis que vous n'avez pas exploré cette piste. À Galactech, on a pensé à la monétisation. En même temps, on a voulu faire l'équilibre مع فكرة أن نحن نروجوا لتونس. واضح. ميرسي حسام. مرحبا يا غايب. اهلا وسهلا. اش عندك ما تزيد بارابور ليفيتر بيتش؟ حكيت لكم في البيتش على 2 كونسيبت اللي هما ان تو اند وسيلف سيرف. ان تو اند معناها الابليكاسيون تاعنا لا بلاتفورم اللي جير الاكسبيريونس دو بيتري من الكرياسيون دي بيي حتىش الكلوزينغ ذا بوكس. معناها ندخل على البلاتفورم نصنع لي بيي نتاعي جو بو لي بروموفوار على الابليكاسيون على السيت ونجم زاده نعمل الكونتابيليتي نتاعي. سي كازيمون ان ايفنت برايت تونسي. الاسبي الثاني اللي باش نجاوبك بيه على حكايه ايفنت برايت هو اون ترافاي تو. معناها الايفنت برايت سي اون بلاتفورم دو لايف ايفنت il s'identifie comme ça. بالنسبه لنا نحن اوني اون بلاتفورم دو بيتري سي دو بيتري جنرال بيربس. حتى ايفنت برايت انه فيه لا جيستيون تاع لي بيي ولي زونطري وكل شيء. وي بالنسبه لايفنت برايت يخدموا كان على او على الاقل مركزين برشا على لي زيفينمون. بالنسبه لنا نحن نجموا نخدموا على الترونسبور، نجموا نخدموا على لي باركينغ، نجموا نخدموا حتى مع لي باس ريستو. اون فيت شنو عملنا؟ هبطنا اون بلاتفورم تري جينيريك حطيناها اون ليني، شفنا لي زيتيليزاتور فاش يستعملوه، اللي اكتشفنا انه فما برشا دي زيتيليزاسيون احنا في رواحنا ما خممناش فيها، كيما لي زاشا جروبي. فما شكون كلمني يحب يخدم دي زاشا جروبي على البلاتفورم. اون ديفلوبي سكون ابيل ان تيكيتينغ انجن سي دو باك اند. شنو اكتشفنا؟ اللي بيي كلهم عندهم حاجات اون كومان اللي هما دات ايدونتيفيون اللي شكون البيي هذاك، والباقي الكل سون دي ديسكريبسيون. مثلا اذا كان تحكي على الترونسبور باش نحكيو برشا على منين لوين وقتاش قداش الكاباسيتي نتاع الكار. اذا كان تحكي على ايفينمون شكون لي كونفيرونسيي، شكون مانيش عارف انا شكون لي سبونسور، حاجات كيما هكا. معناتها اللي ديبلوي لا بلاتفورم اليوم. لا بلاتفورم اليوم اللي ديبلوي واللي اوبتيميزي اكثر ليفينمونسيال. علاش؟ خاطر سي بلو فاسيل داكيرير دي غران كونت في ليفينمونسيال اكثر من الترونسبور. قداش عملتوا من ايفن؟ وي عملنا اليوم 8 ايفينمون، عندنا 700 يوتيليزاتور، خدمنا ان تي ديكس، خدمنا دو بيل، خدمنا دي ميتاب. وقتاش صيبتوها؟ من وقتاش؟ لا بلاتفورم عندها 6 جماعات توا لايف على الاقل. لا بلاتفورم لابليكاسيون موبيل. انت كيف قدمت البلاتفورم لافونتاج اللي عندك اللي الاخرين ما عندهمش سي لا كرياسيون دي بيي ou la gestion de la comptabilité, etc. L'autre, c'est des événements déjà حاضرين, les billets حاضرين, يحطوا يبيعوهم sur une plateforme ويعطيوا الكوميسيون للبلاتفورم. انت les 8 اللي خدمتهم c'est un marché déjà acquis معناتها. Oui. La différence c'est ce sont des e-tickets. هذه أول حاجة. والحاجة الثانية c'est du self-serve. في تونس مازال ما عندناش concept du self-serve. فما ايفنت برايت في العالم ما تنجمش تقبل بيه دي بايمون اون ليني. اي ما لي 8 ايفينمون اللي خدمتوهم. لي 8 ايفينمون خدمنا دي تيديكس، خدمنا دي بيل في دي زونيفرسيتي. سون دي ايفينمون غراتوي. بالنسبة لنا نحن تكنيكمون سو سون دي انتيغراسيون فرونت اند. معناتها شنو؟ نجي انا مثلا العام الجاي نعملوا اون باز يوتيليزاتور باهية، بعد نجي نخدم على الترونسبور، جانتيغر سا جوست نبدل الوردينغ. سامحني قبل ليوتيليزاتور يلزم لو ترانسبورتور. وي خاطر عندك باز دو دوني نتاع يوتيليزاتور حاجتهم دي ايفينمون باش تنجم انت تبيع لهم دو ترانسبور ولا دو لا ريستوراسيون لازم يكون عندك دي ترانسبورتور انتريسي. عملتش ديمارشاج اوبري دو كومباني دو ترانسبور؟ كاينه مع زوج شركات نتاع نقل جهويه يحبوا يعطونا دي ليني بيلوت باش نجربوا بها السوليسيون، مي نحن اون با افونسي في هذا الساعه خاطر فيها برشا مان باور باش تنجم انت توصل السوليسيون وتعمل اون سكسيس ستوري باش تنجم تمشيها مع خافش لانتر تون يجي واحد اخر يفك لك البلاصه. سي لي ديليم دو ستارت اب. معناتها لازمك تكون ليزر فوكس مركز في حاجه واحده باش تنجحها، وفرد وقت لازمك تزرب باش تاخذ الاخرين قبل ما يجوا لي كونكورون. الترونسبور في تونس مدعم
Je ne pense pas qu'il va trouver la formule. Je suis sceptique. Je pose la question. La rémunération تاعو معناتها pourcentage على transport. بالنسبه لنا نحن كي نخدموا مع دي جران كونت اللي حكينا عليهم ترونسبور ولا حاجه لو كونسيبت سي كو انت تدخل تحط لي فواياج نتاعك انت بطبيعتك عندك شخص اللي هو كي فا جيري سا معناها باش يقول فما كارت تخرج من البلاصه الفلانيه في الوقت الفلاني هذاك جوست يحطها اون لين دونك هذا لو سيلف سير ما تنجمش تبقى كل يوم تتكلم راه عندي لي فواياج الفلانيين ولا راني باش نبدل عندك لو سوفت وير وحدك تخدم. اوكي ميرسي بوكو يعيشك عايشك. Si Marouane عندك شي ما تضيف. Donc aujourd'hui on est focus sur l'Afrique parce que simplement on cherche à être le champion d'Afrique dans tout ce qu'on est en train de faire. Et en plus de ça, on cherche à valoriser et monétiser la big data qu'on est en train de collecter mais en plus analyser. Au Fitounos. Donc Fitounos, c'est notre pays de base, là où on est devenu rentable effectivement. Et la quête africaine a commencé depuis cette date. عملتوش une démarche à l'instance nationale de protection des données personnelles pour vérifier que le fait de transporter des données de Côte d'Ivoire ou le Sénégal ou le troisième pays, le chef au Burkina, vers la Tunisie, est-ce que c'est il y a tout le système de sécurité pour protéger ces données? Oh, effectivement, la question elle est pertinente. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, c'est que dans chaque pays, là où on déploie, on essaie de garder les données localement. On est obligé, de par de la loi locale, donc des différents pays, là où on est, de faire un déploiement en promise et de garder les données localement dans ces pays-là. Et donc, l'idée, les contrôles faits, d'utiliser l'énorme data que vous êtes en train de collecter, la loi nous oblige à garder les données là, mais du part du contrat, on a mis une clause de contrat pour pouvoir exploiter les data, mais de façon anonyme. En termes de projet technologique ou une machine, aujourd'hui, on veut arriver à une étape où on va dire, monsieur le decision maker ou le décisionnaire, votre flotte commence à vous coûter trop cher parce que simplement le conducteur X n'est pas en train de conduire de la bonne façon, mais en plus le fleet manager n'est pas en train de mettre les alertes là où il faut. Et voici comment il faut faire pour pouvoir optimiser l'exploitation de ta flotte, mais aussi réduire les coûts opérationnels. Donc on veut exploiter les data pour pouvoir vraiment aider les fleet managers et aider les decision makers pour mieux opérer leur flotte. C'est la solution initialement vendue. Mais l'Antoma, vous avez vendu une solution louée. Si je peux diviser les choses, il y a le notification, ou the real time, ou il y a le decision hub. Aujourd'hui, on fait tout pour remonter les informations en temps réel, mais pas que la position. Donc la consommation de carburant, le régime moteur, les états de différents capteurs, on remonte tout, mais on laisse la main au fleet manager, effectivement, pour prendre l'action. La recommandation. Effectivement. En Côte d'Ivoire, les véhicules, ils vous permettent d'avoir les données. C'est un boîtier. Oui, mais ça dépend des voitures, les nouvelles générations des voitures. Ça dépend des routes, ça dépend de plein d'autres choses aussi, l'information, mais je ne pense pas que l'information. Aujourd'hui, il y a deux types de produits. Il y a un produit qu'on s'appelle, nous, the entry level, un produit simple. Là, ce produit-là, il se base sur des estimations. Et là, par exemple, où on n'a pas droit à accéder, plutôt on n'a pas l'information sur le carburant, on installe des sondes, on installe des sensors pour détecter l'ouverture et la fermeture de port, on installe des capteurs de température dans les chaînes de froid, mais on a un autre produit qui permet de récupérer les données du tableau de bord. Donc l'utilisateur final aura carrément une copie de son tableau de bord et en temps réel. كيف سمعت اللي تنجم تعمل l'interface مع les données du tableau de bord, je me suis demandé pourquoi ne pas signer des partenariats avec des constructeurs automobiles. C'est en cours et c'est en France avec pas des constructeurs. À la khater Lyoma, c'est un peu nos concurrents en quelque sorte. Lyoma avec la conduite autonome. Donc ils sont en train de s'approprier ça. Lyoma homa bidhom arfou l'qima nta data. Qulk tḥeb data, j'ai mon cloud, tu peux acheter la data. Donc Lyoma on est en quelque sorte un complément, on essaye d'apporter une offre à valeur ajoutée pour que les clients puissent choisir, mais نتعاملوا مع les cars dealers, les concessionnaires plutôt que les constructeurs directement. D'accord. Merci. Voilà. Merci beaucoup Marouane. Marouane, وكان جيت اليوم président du jury في بقعتي ويلزمك تليميني واحد من les deux autres candidats qu'on a retenus. شكون تليميني وعلاش؟ هو صعيب برشا mais je vais dire pourquoi. Donc كيف اليوم راه مارك زوكربيرغ كي فيسبوك l'argent qu'ils ont misé sur tout ce qui est virtual reality ou augmented reality, je pense que c'est un créneau très porteur
Je ne suis pas en Tunisie, est-ce que ça va être aussi porteur que le Barra, mais je choisirais ce projet-là. Mais Lena, c'est la billetterie, je l'aime beaucoup, donc je pense que... Donc, t'élimines la billetterie. Oui. Houssem. Oui. كان جيت انت اليوم بريزيدون دو جوري في بلاصتي ويلزمك تنحي واحدة من زوز الشركات اللي بحذاك شكون تنحي؟ بالحق c'est un choix très difficile. وعلاش؟ Voilà. Les deux projets sont innovants à leur propre manière. كل واحد فيهم il y a le besoin هنا والبرا. Mais peut-être le projet qui me touche le plus ou le projet qui touche le big data. C'est un domaine prometteur, que ce soit في تونس soit al barra. Si on arrive à exporter une start-up من تونس qui maîtrise le domaine بالحق, ça sera معناها مشروع متاع a $1 billion company. نحي شكون؟ بالسيف عليا نقول لك نحي البياتري. البياتري غايث. Merci. غايث. Oui. كان جيت président du jury في بلاصتي ويلزمك تليميني واحد من les deux autres projets. أنا هو اللي تنحيه. أنا juste عندي feedback le startup qui travaille avec les sites archéologiques, ça va être très difficile de monétiser في تونس, surtout on n'investit pas برشا في le divertissement, donc رغما عني je vais choisir حسام. تنحي حسام معناتها. Oui. Ou vous gardez Marouane, gestion de flotte. Merci. Donc, يلزمنا توا ما بين حسام projet Galactech وما بين غايث projet Vato Ticket وما بين مروان le projet Naviacom. نختاروا واحد باش يمشي للفينال. بالنسبة لي أنا معناها لو بروجي دو بار انا شنو والديريكسيون نتاعها حياتي شنو والسنتر دانتيغي نتاعي اللي هو توريزم واللي هو الفالوريزاسيون دو سيت واللي هو توت لا مارج دو ديفلوبمون اللي موجوده. Pour moi, c'est bien entendu Houssem, premier projet. وقت اللي عاود عمل البريزونطاسيون بالحق قلت سي ان بروجي ما قنعنيش مي سي ان بروجي بارابور للثلاثه اللي معناتها قولي il a de fortes chances de se développer بكدا. انا ديما نرجع للريفيرونس نتاعي, نحط فلوس ولا ما نحطش فلوس. نحط فلوس في نافياكوم. معناتها انت الكلاسمون نتاعك تقول نافياكوم نيميرو 1. Oui. Mon cœur voudrait que je vote pour la réalité virtuelle des sites archéologiques, mais الحقيقة كيف جاء où il a développé غادي فين ضيعني. خاطر من الأول il était clair, c'était ça le projet. ومن بعد فهمت اللي en fait son vrai projet c'est les jeux. Naviacom بعيد عليهم, مقدم عليهم. Il a prouvé sa viabilité, il a prouvé que le marché existe, il est en rentabilité depuis déjà 2 ans, de quoi forcer notre admiration. On passe au vote. On passe au vote. Et là, je reste sur Houssem. Houssem. Moi aussi, je reste sur Houssem. D'accord. Naviacom. Ma tête veut que ce soit Naviacom et mon cœur veut que ce soit Houssem. Je dirais Houssem. Tawa, on peut dire finalement, on a fait le choix et نجم يدخلوا les candidats. مرحبا بكم. Le débat a été dur. Tabarkallah, vous avez 3 belles entreprises. On a eu du mal à nous décider, mais il faut bien qu'il y ait un gagnant. Donc, نبدأ بغايث. Malheureusement, مشروعك مرفوض. On est convaincu que avec un peu plus de temps et un peu plus de maturité du marché, il y aura des gens qui vont vouloir créer leur propre ticket. Mais pour l'instant, le marché, déjà pour les paiements en ligne, ou qui font vos concurrents, en fait, ils يمشيوا physiquement البقعة باش يخلصوا وياخذوا تسكر. Donc, مازلنا بعاد على le paiement mobile ou على le paiement en ligne. Que dire de la création carrément des billets? Marouane, vous étiez le plus avancé de tous les projets. Vous avez prouvé votre rentabilité. Le débat a été dur entre soutenir une entreprise qui a déjà réussi, donc minimiser un risque pour un investisseur, et c'est un comportement un peu conservateur, où elle a donné une chance
à quelqu'un qui démarre, tout comme il y a quelques années, d'autres vous ont donné votre chance à vous. Donc, on n'a pas retenu votre projet. Et donc, Houssem, Galactech, مشروعك مقبول. Vous avez bénéficié probablement de des invités qui sont sur le tourisme, des membres du jury qui sont sur le tourisme, et du fait tous nos sites archéologiques, plusieurs de nos sites culturels soient diffusés avec de la réalité augmentée et fassent rêver les gens et donnent envie à des étrangers de venir visiter la Tunisie. ومشروعك مقبول.